Maigsuon sa dugay na kung tuyok uputan na sa kung asa pangitawon ang o makita ang simbahan ni Kristo. Nanagyo nakatubag. Kay atong naging Domingo, grand debate sa Naga City, Cebu. Nga atong praonan adto ko dito nakadebate kog mga CFD nga taga Bohol, galirungan jud ko sa pagdebate. Ila jud kong tabangan daghang kay nag-question. Nya karon ako ni question ko nila, gitagsa ganong question. Kung asa makita ang simbahan ni Kristo. Wa gyud nakatubag bisag usa magsuon sa kadaghan ako nga migutana nila, sa kadaghan nila way nakatubag. Pero dunay usa nga batan-on. Nawa to sa mag-uniform pero batan-on pa kayo. Nga sa tanawon mo inosente pabahin aning mga inaning debate. Kauban gyud pala tigabol kini angkon sa tigabol siya pun siya. Ni tubag yun siya magsuon nga ang simbahan ni Kristo mao ng tabernakulo. Ako sa gina eksakto jud ka sa imong gitubag. Nya naa man ay ebidensya magsuon kay mabasa mo yun din sa Biblia kanang tabernakulo nga sa kanang Biblia lan mo Senyor Yap ug kanang Duay Reims nga in English. Mabasa gyud nimo naagi tabernakulo, mabasa mo sa 2 Makabeyo 2 bersikulo 4-5 naagi na ang arka tabernakulo altar. Unya napagyud mabasa sa Salmo 42, ako alang gid pagbasahon magsuon. Nag-ingon gid nga sa Salmo 42 bersikulo 3 nga ipagula imong kahayag ug ang imong kamatuoran. Sila gayud mag-agak ug magdala kanako ngadto sa imong santos nga bukid ug nganha sa imong mga tabernakulo. Mao ni siya tinuod may so mao ni insakto nga mga tabernakulo. Kaya ang atong simbahang Katoliko may suon universal man. Mao ginay standard, yung standard di sa atong simbahan nga naa gyud na sa tanang nasod ang kining tabernakulo. Naa gyud si Kristo anang simbahan, anang tabernakulo nga mao nang simbahan. Unya karon may suon nahitabo karon gipanangtang na nila sa ubang simbahan. Uban pa sa kilid, ang uban na pastunga puro alihan sa pare in misa kanang bagong misa nga ang pare magatubang na sila misa. Dili na magatubang sa simbahan. Ug naagyoy kining simbahan gyud dito sa Ronda. Ako nakaadto kita di ko mismo nga wan agyo ang tabernakulo. Ang pare na lang maglingkod sa tubangan. Diya sa may altar. Prove gyud na may suon, ebidensya na kay mismo ako nakita gyud. Nya karon may suon, gilisan lang misa nga ang pare magtuban na sa misa. Ang pungtana na may suon, tinuod ba ng misa? Naa pa ba ka sa Kristo diya? Nya doon na ba mga dokumento nga kanang misa valid yun na misa ha, kanang bagong misa nga pare nagatubang sa misa. Nya dugma gyud na nga misa nga dili na gyud pwede siya mausab. Kaya atong numduman may suna gisige na kung balik so danyo nga si Brad Efren Yap de Lopiña sa iyang Emeridyo nga istasyon yang gikuanan. Iya ginang gangkuran, iya ginang giisa ang fundamental of dogma sa pupungutana na kung unsay balaod ni Kristo. Iya ginang isa 7 ka sakramento. Nya apel na ang misa na may suon kanang 7 ka sakramento. Nya dogma na may suon kay naa gyud mabasa sa Biblia sa Duay Reims ug sa iyan mo Sir Yap naa gyud law of Christ. Mo na dili na gina pwede mausab way balaod nga makapausab sa misa kanang pare magtubang sa simbahan dili makatubang sa misa. Mao na klaro gyud nga og prueba gyud nga
wala gyud ta magsimba ron ni Kristo karong panahon na. Nya, obserbahin ninyo ang kalibutan. Nga ngano man nagbaha ang mga tao nagsimba sa binago, pero kung sa sitwasyon sa kalibutan, maulag hapon sa orang panahon. Nga ang mga tao sa anong panahon wa gyud pagtuo sa Dios, way pagtuo siyang simbahan sa Ark of Covenant, wala sila pagtahod. Ang kaning ato karon mao ning Ark of the New Covenant. Mabasa na nimo sa Lucas 1:35. Nga mao na si Mother Mary ang arka, mao na ang simbahan si Mother Mary. Kanya karon ila na nang gipang salikway, ila nang gipang babagan, wala na magpadayon karon panahon na.